তাহিয়াতুল ইসলাম স্যারের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে ট্রান্সলেশন তার দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আ ব্ল্যাক পেট্রো বেরাটা পিস্তল, তো হতে পারে আ পিস্তলে নোয়ার, দেখো আ পিস্তলে, এখানে নাম যেহেতু নামটা এখানে দিতে পারেন, পেট্রো বেরেটা, আ পিস্তলে পেট্রো বেরেটা নোয়ার মানে ব্ল্যাক, de calibre 9 mm, 9 mm, fabriqué en Italie, in Italie, ঠিক আছে। was lying on the floor, était sur le sol, এটা ছিল ফ্লোরের উপরে আর কি, হ্যাঁ, on the floor near the dead body, près du cadavre, près du cadavre মানে near the dead body, কাদাভ হচ্ছে ডেড বডি যেটা। ওকে, দ্য ভিকটিম শোল্ডার ওয়াজ ব্লিডিং, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার দ্য ভিকটিম শোল্ডার ওয়াজ ব্লিডিং। লা ভিকটিম d'accord saignait de l'épaule, এখানে ভুল লিখেছি, লা ভিকটিম saignait de l'épaule, the victim shoulder was bleeding, এটা হবে la victime saignait de l'épaule. One victim had a deep cut in his left hand, the younger victim had bruises all over the body. আচ্ছা, one victim, one victim had a deep cut in his left hand, avait une blessure coupante, এটা une victime avait une coupure profonde, on est quatre dans sa main gauche, in his left hand অথবা in her left hand, দুইটাই হতে পারে। the younger victim had la victime la plus jeune, d'accord, avait des bleus sur tout son corps, সারা শরীরে ইয়া ছিল আর কি, মায়ের দাগ আর কি, লাল হয়ে রয়েছে ওরকম আর কি, avait des bleus, had bruises all over the body। তারপরে কি, the victim clothes was stained with fresh, এটা হচ্ছে আপনার les vêtements de la victime, les vêtements de la victime étaient colorés de sang frais, fresh blood, ঠিক আছে। les vêtements de la victime étaient colorés de sang frais, the victim cloth was stained with fresh blood, a long deep scar was found on the victim's forehead, তো scar মানে হচ্ছে যে দাগ, আর দাগকে ফরাসিতে বলা হলো une cicatrice, ঠিক আছে, une longue cicatrice a été trouvée, d'accord, sur le front de la victime, d'accord, une longue cicatrice a été trouvée sur le front de la victime, was found on the victim's forehead. The victim was laying on the floor and was bleeding from his chest, hand, eyebrow, head. La victime était allongée sur le sol, d'accord, était allongée sur le sol, saignait de sa poitrine, de sa main, তার হাত থেকে, de son sourcil, voilà, donc eyebrow, de sa tête. La victime était allongée, the victim was laying on the floor and was bleeding from his chest, saignait, la victime
saigné de sa poitrine, from his chest, de sa main, from his hand or her hand actually, de son sourcil, eyebrow, de sa tête, matha. Police noticed that a machete stained with blood was laying under the bed. তো এটা হচ্ছে আপনার la police a remarqué qu'une machette la police a remarqué qu'une machette était so was laying under the bed in stained with blood. এটা হতে পারে une machette colorée de sang, d'accord, stained with blood, était under the bed, sous le lit, d'accord, était sous le lit. Voilà. তারপরে হচ্ছে both hands of the victim were handcuffed behind his back and his mouth was covered with tape. Les deux mains de la victime étaient attachées, d'accord, voilà, était attaché মানে হলো বাঁধা ছিল, handcuffed, আর attaché par des menottes. par des menottes মানে হচ্ছে আপনার handcuff যেটাকে বলে, par des menottes derrière son dos, তার পিঠের পিছনে, এটাই তো sur son dos, অথবা sur son dos, বা এটা বলতে পারেন attaché par des menottes, behind his back, derrière son dos, d'accord, and his mouth was covered with tape, et sa bouche était scotchée. Voilà. Donc les deux mains de la victime étaient attachées par des menottes sur son dos, তার পিঠের উপরে, sur son dos, et sa bouche était scotchée, was covered with scotch. Team leader called on radio for an ambulance. Donc le chef de l'équipe a appelé. Le chef de l'équipe a appelé, a informé par la radio, d'accord, une ambulance. La police a immédiatement envoyé. La police a immédiatement envoyé, অথবা a emmené, এটা হলো transported the injured victim, a emmené la victime blessée. La victime blessée মানে হচ্ছে the injured victim, অথবা les victimes যদি একের অধিক victim হয়, a envoyé বা a emmené les victimes, ঠিক আছে, to the local hospital, à l'hôpital local, to the local hospital, ঠিক আছে, অথবা প্রিস্টিনা হসপিটাল বলতে পারেন, à l'hôpital Pristina, d'accord, by an ambulance for treatment হবে, par une ambulance pour le traitement, অথবা pour les soins, d'accord, traitement এটা বলতে পারেন, pour le traitement. Police and transported the dead body. La police a envoyé, অথবা a emmené, অথবা a transporté, এটা transporté হতে পারে, transporté le cadavre মানে হচ্ছে dead body, এটা আমরা আগেও দেখেছি, le cadavre কোথায়, la police a transporté le cadavre বা les cadavres যদি একের অধিক victime হলো les cadavres, à l'hôpital local de Pristina,
à l'hôpital local de Pristina. D'accord? For autopsy, pour l'autopsie, মানে আপনার postmortem-এর জন্য, pour l'autopsie, voilà, postmortem কে বলা হলো l'autopsie, d'accord? Pour l'autopsie, postmortem বা autopsie, দুইটা একই শব্দ। তারপর হলো police recorded a written statement for one of the witness named Mr. Anderson, aged 35 years, a nurse, a doctor, a shopkeeper by profession. She resided at Green. Okay. Police recorded a written statement. La police a enregistré une déclaration écrite. A written statement est une déclaration écrite d'un témoin, from a witness, nommé Monsieur Anderson, âgé de 35 ans, infirmier, nurse, médecin, doctor, vendeur, le shopkeeper, de profession মানে হলো by profession, et he she resident মানে যেহেতু এখানে déclaration écrite d'un témoin, একজন témoin কথা বলতে বলা হচ্ছে, তাহলে il হবে, il habite au 9 Green Street, voilà, Palm Road Grade, pour l'adresse যেটা আছে আর কি সেটা। La police a enregistré une déclaration écrite d'un témoin nommé Monsieur Anderson, âgé de 90 ans, vendeur de profession, infirmier, médecin, vendeur de profession, et il habite au এটা ঠিক আছে। তারপর আসতেছে according to the witness, selon le témoin, ঠিক আছে, বা selon la victime, d'accord? According to the victim, according to the witness, selon le témoin, la victime, অথবা la description, l'information, selon le témoin, la victime। আচ্ছা, আমি যখন ফ্রেঞ্চ লিখতেছি অনেক সময় অটোমেটিক ইংরেজিতে চলে যেতেছে, যার কারণে বানান ভুল হচ্ছে কিছু জায়গায়, আমি দুঃখিত, হয় আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন। selon le témoin, la victime, la description মানে হলো the description, l'information, information, the witness, le témoin, la victime হচ্ছে আপনার the victim, stated that, described that, okay, a évoqué que, stated that, ঠিক আছে, a décrit que, কি যেটা দেখে নিছে আর কি, voilà. Le témoin মানে হলো the witness, la victime, a évoqué, stated that, a décrit que হতে পারে এখানে, he she added that, il বা elle a ajouté que, ajouter মানে হলো to add, he she further informed that, il elle a ensuite informé que, il ou elle, il le purush, elle mohila, a ensuite informé que, il elle a répondu que, répondu মানে হলো répondu মানে reply করা হলো répondre, ঠিক আছে, répondu que, it was apparent that, il apparaît que, il a apparu que, it appeared that, il a apparu que, voilà, il a apparu que, it was revealed that, il a été révélé que, it was disclosed that, এখানে আপনার হবে il a été révélé que,
it was come to light. It was come to light এটা হলো that same কাহিনী, il a été révélé, il a été découvert, on discovered que voilà, il a été come to light, আমার মনে হয় il a été it was discovered, এটা আর কি découvert. It was noted that, it was noticed that, il a été noté que, il a été remarqué que, il a été remarqué que, il a été remarqué que, it was noticed that, il a été noté que, it was noted that, the victim received 2 bullets. Là a reçu 2 balles. 2 balles. One balle passed through the victim's chest. Une balle a traversé la poitrine de la victime. Une balle a traversé la poitrine de la victime. And another bullet penetrated his hard liver. Une autre balle, une autre balle a pénétré dans son poumon. মানে হলো আপনার her liver বা his liver, এটা আর কি, dans son poumon. Une autre balle a pénétré dans son poumon. The suspects fired 3 rounds at the victims. Les suspects, d'accord, ont tiré 3 fois. Les suspects ont tiré 3 fois sur la victime, on the victim, at the victim, এটা আর কি. তারপর হচ্ছে 2 bullets hit in the victim, 2 balles ont frappé la poitrine de la victime. 2 balles ont frappé la poitrine de la victime. 2 bullets hit in the victim's chest. The suspect shot the victim three eyes with his pistol. Ok, le suspect a tiré 3 fois sur la victime avec son pistolet. Voilà, le suspect a tiré, দেখেন এখানে বদলে যাচ্ছে যেটা লিখছি. Le suspect a tiré 3 fois sur la victime avec son pistolet, d'accord, son revolver, ok. As a result, the victim fell down on the ground. Par conséquent, যার ফলে, as a result, la victime s'est effondrée par terre. La victime s'est effondrée par terre. মানে সে পড়ে গিয়েছে, মাটিতে পড়ে গিয়েছে, s'est effondrée par terre. The victim received 4 bullets in his chest and legs. La victime a reçu 4 balles dans sa poitrine et ses pieds, যেটা একের অধিক পা, ses pieds, d'accord. 1 bullet hit the victim's forehead. Une balle a touché le front de la victime. Une balle a touché le front de la victime. 1 bullet hit the victim's forehead. One suspect drew a revolver under his jacket and fired 1 shot in the direction of at the victim. The victim was stuck in his right arm and fell down on the ground. Okay. Suspect, okay, took, okay, a pris, holo took, removed এটা হতে পারে হলো à retirer, কিন্তু এটা ফরাসিতে কেমন শোনা যায়, à retirer, d'accord.
drew এটা মূলত assorti সে বের করেছে তাই না un revolver একটি revolver d'accord sous ok sorti un revolver retirer un revolver একটি revolver revolver the victim was ok no un suspect a tiré a sorti un revolver ঠিক আছে sous sa veste তার জ্যাকেটের নিচ থেকে et a tiré un coup একটা শট করছে আর কি dans la direction de la victime অথবা à la victime to the victim ঠিক আছে the victim was stuck in his right arm and fell down la victime était coincée d'accord coincé stuck in his right arm dans son bras d'accord la victime était coincée dans son bras droit et s'est effondrée par terre মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর কি এটাই তো না fell down on the ground so হলো la victime était coincée dans son bras droit et s'est effondrée par terre the victim was stuck in his right arm and fell down too on the ground the suspect demanded money from the victim okay le suspect a demandé de l'argent d'accord à la victime okay le suspect a demandé de l'argent à la victime the victim refused to pay the demanded money extortion la victime a refusé de payer la somme demandée la somme demandée মানে যেটা চাইছে আর কি demanded money যেটা la somme demandée l'argent demandé এই তো le rançon extortion la rançon pardon payer la rançon okay so the suspects damaged the property and started random firing in the air so the suspect alors so les suspects ont saccagé les biens মানে হলো damaged property et ont commencé à tirer dans le vent in the air firing in the air a commencé à tirer dans le vent অথবা tirer en l'air বলা যেতে পারে তাই না tirer en l'air the suspect pointed a silver-colored pistol and at the victim on his head. The suspect warned him not to move or he would be killed. Okay. Le suspect a pointé la victime d'un pistolet de couleur argenté, le silver argenté de couleur argentée. Le suspect a pointé la victime d'un pistolet de couleur argentée. Le suspect a pointé la tête de la victime d'un pistolet de couleur argentée. D'accord. The suspect warned him. Le suspect l'a averti, l'a averti pour ne pas bouger. L'a averti pour ne pas bouger, d'accord? Sinon, il serait tué.
sinon il serait tué অথবা elle serait tuée কারণ হলো যেহেতু আমরা la victime এর কথা বলছি elle serait tuée তাহলে কি হলো বিষয়টা le suspect a pointé la tête de la victime d'un pistolet de couleur argentée le suspect l'a averti pour ne pas bouger sinon elle serait tuée d'accord the suspect warned him not to move or he would be killed এখানে প্রশ্ন আসতে পারে আপনার এল মানে তো মেয়ে এখানে তো তাহলে কি ইল হবে পুরুষের ক্ষেত্রে জি না এখানে আমরা লা ভিকটিমের কথা বলছি লা ভিকটিম হলো স্ত্রীলিঙ্গ এইজন্য এল হয়েছে এখানে যাই হোক the suspect who was shaved headed stabbed the victim 2 times okay le suspect qui était chauve মানে shaved headed stabbed the victim a poignardé la victime. Le suspect qui était chauve a poignardé la victime 2 fois. 2 times. Twice, 2 fois, pareil, in his right arm. Sur son bras droit. D'accord? Avec un couteau tranchant. Avec un couteau tranchant. Tranchant মানে sharp. D'accord? Le suspect qui était chauve a poignardé la victime 2 fois sur son bras droit avec un couteau tranchant. তারপর হচ্ছে আপনার the suspect stabbed the victim several times with knife. Le suspect a poignardé la victime. Le suspect a poignardé la victime plusieurs fois, several times, avec un couteau, with a knife. The victim received, la victime a reçu 3 coups de couteau, 3 stab wounds in his chest, dans sa poitrine. D'accord? Voilà. Le suspect a poignardé la victime plusieurs fois avec un couteau. The suspect stabbed the victim several times with a knife. The victim received 3 stab wounds in his chest. La victime a reçu 3 coups de couteau dans sa poitrine. আচ্ছা আমার ইংরেজি অ্যাকসেন্টের জন্য খুবই খারাপ হ্যাঁ তো আসলে আমরা এখানে একটু অন্যভাবে কেমন যেন ইংরেজি করি আর কি যাই হোক The suspect started beating the victim, pushed him to the ground and stabbed him several times in his stomach and chest. Okay. Les suspects, যেহেতু একের অধিক, les suspects ont commencé à battre, d'accord, la victime. Battre la victime, battre মানে হলো to beat, pushed him to the ground. Ils l'ont poussé, তারা তাকে push করছে, they pushed him to the ground. Ils l'ont poussé sur le sol, on the ground. Ils l'ont poussé sur le sol et l'ont poignardé, d'accord, et l'ont poignardé plusieurs fois একাধিকবার d'accord এবং যেহেতু লা ভিকটিমের কথা বলতেছি এখানে একটা ও দিতে হবে l'ont poussé এখানে একটা ও দিতে হবে ils l'ont poussé sur le sol et l'ont poignardé plusieurs fois au niveau de son estomac et de sa poitrine. D'accord, estomac actually estomac বলে না stomach রে বলে au niveau de l'abdomen বলে এটা বেশি সুন্দর শোনা যায় আর কি au niveau de l'abdomen মানে হলো stomach আর কি যেটা abdomen যেটা l'abdomen et de sa poitrine মানে হলো আপনার chest. The suspect removed a knife from his pocket and stabbed the victim in the chest 3 times. Le suspect a sorti un couteau de sa poche et a poignardé la victime au niveau de sa
poitrine, au niveau de sa poitrine, 3 fois. Voilà. Le suspect a sorti un couteau de sa poche et a poignardé la victime au niveau de sa poitrine 3 fois. 3 বার. The suspect removed a knife from his pocket and stabbed the victim in the chest 3 times. ওকে, এটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমরা একটা পার্ট 3 করব, সো পার্ট 3 দেখার আমন্ত্রণ রইল।